Salamat ko sa Ginoo nga i-congrats ko niya. God bless you. Ano all family. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Episyo 1:13. In Him you also trusted, after you heard the word of truth, the gospel of the salvation, in whom also, having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. 14. Who is the grant of the inheritance until the temptation of the purchases position to the praise of His glory. No? So, ang pulong sa Ginoo mga igsoon nag-ingon ang pulong sa Ginoo ug mauusab kini ang mudangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita, naghatag kaninyo kaluwasan. Mga igsoon, sa dihang gigamit si Apostol Pablo nga pagsangyaw sa maayong balita, nakabaton tag kaluwasan. Although wa gitay labot sa kaluwasan mga igsoon tungod kay mga hintil ta, pero tungod ni Jesus Christ nga namatay sa krus tungod og alang kanato, iyatang giluwas, no? Sa diyang namatay si Jesus Christ. Mao ni mga igsoon, kung imong dawaton si Jesus Christ sa imong kinabuhi, isip personal nimong manuluwas, na kay kaluwasan. Ayo abusari. Og nag-ingon diri mga igsoon nga nituo kamo kang Kristo, no? Tungod kay mga igsoon, wa ta makakita sa Dios, wa ta makakita sa tinuod nga Dios nga sa iyang ship sa now, pero nituo ta nga naay Ginoo, nituo ta ni Jesus Christ. Mga igsoon, pinaagi ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo gigamit sa Dios aron mailhan si Jesus Christ ng kinabuhi. Ngoni busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, no? Ikaw ug ako mga igsoon, kung imong tuhuan nga si Jesus Christ isip personal nimong manuluwas, gipatikan ka na sa Dios. Wala na makaagaw nimo. Muna mga igsoon nga ang patik sama aning naasaw kamot, no? Patik ni. So kung imo ni muna nga kung ang kini siya mapapas ni, pero ang patik ni Ginoong Hesukristo nga naa sa imong kasing-kasing, di gyud na mawagtang. Pero mao ni mga igsoon nga sa dihang gipatikan ka na sa Dios, ayaw abusari ang Ginoo, no? Okay ra ko kay luwas na ko, balik lang ko aning akong naandan, balik ko sa akong bisyon. No, mga igsoon, iman ini nga naay gusto sa Ginoo nga ikaw ako makabaton og kaluwasan. Ug nag-ingon diri sa iyang gisaad, no? Ang Ginoo mga igsoon nagsaad nato kung unsa man ang gisaad sa Dios nimo or nako or natong tanan, imo nang maklaim, no? Imo nang maklaim. So nag-ingon dira, timaan nga kamo iya na, no? I-claim ninyo ang gisaad sa Dios kay iya na ka sa Ginoo. Kung imong dawaton si Jesus Christ imong kinabuhi, kung imo siyang simbahon, imo siyang alagaran, no? Imo siyang daygon, si King David nagdayeg sa Ginoo. Amen. So mao ni karon nga iya na kamo sa Dios, no? So ang espiritu mao ang pasalig nga mudawat gayud nato ang gisaad sa Dios, no? Hangtod nga madawat nato ang hingpit ang nga kagawasan, no? Pinaagi sa balaang espiritu, no? Gisaad sa Dios, di ba? Nag-ingon ang Ginoo
muna ako dito, kung abot ako dito sa langit, magpadala ko pag naipadala na ko diri mo kanang Holy Spirit mga igsoon. Kung nag-ingon diya daygon ta ang iyang himaya, no, at wa tay laing daygon mga igsoon, mo daig ta sa mga tawo nga naghatag na to, pero mas lindot nga atong daygon ang Ginoo nga mao si Jesus Christ. Diri lang ko to mga igsoon. God bless you all the time. Salamat po.